Farzori. Aha. Farzori. Anamu. Alhamdulillah rabbil alamin. Aha. O barki bedi. Wallahi. O bas ka fe yari de. O ga kire na o fe meki Nabi Kamara. Kaji. Bara film de lan tourner. Royaume de Kamara. O lagine tan. Lagine ka si kere lambe kere na muna sinyoya. Kamara inara. Ena sibiru ku. Wallahi. Boltung. Ala to dar sille dankare na olongora. Wallahi. O wakili konte dambe ya tare chaku. Ona kolomira benyi ngisa bulni. Kola wonga wakili. Bai mado bata kore ba lambai talanagi. Wonu ne na recto royaume de Kamara. Bar film tourner. Mais sanakuya. On sanakuya kolo. Sala wonga so wani ku. On fa mana di ara seron sade. Di salam alaikum. Wa alaikum salam alaikum. E mangi présenter bu parce que la Guinée alko mo afa amu ndangaline Abdallah Kamara mais mpesere lita Nabi Kaji nam Nabi Kaji o balato on ya troupe merinde na reki ji royaume de Kamara film nara pesena ona tourner asa la Guinée ke sagoi alako fe na mo on va na bi nyabade ya on va wa sura kainani royaume de Kamara sanakuya ar kelina musira CX mbara nuwalsa mbara nta kolonten nuwalsa mbara émission Soumouni nyama bi nuwalsa di film royaume de Kamara sanaguya ara kele fe wuya nama adogonde na ya mundo ne munna mato la Guinée sinyo ya rasisi ya nabaragbo munna gagli soto mungai berera balo ko na no ma ya la Guinée wonya gara findi womburuma mise normal la Guinée ka wonya findi de womboroma c'est gbata mara fo sanaguya na normal ya de wonya findi womboroma ba muto livre d'histoire et fouiller to na munyi fe fala mumbe wombemba bembe wakati sanaguya nanye se na kama korebura sanaguya nanye lambe na kama korebura sanaguya nanye bare yangara kire ya luti na garokoti rasisi ya munna konnante ya munna besongonne ya munna sanaguya nanye donc nana tori mun fa mundi film rabbereri alako tina bura la Guinée ke gae belga suburo ya sanaguya kraya gomma ngara kere ya luti gara kutirasi siyasi nyoga ya gadan di film ra kele nana ma royaume de Kamara sanaguya ndara mbara me gagal fanyi parce que on a ko singela nu sanaguya na fi dandam balakle gere soya et sanaguya ra soya ma abara sanaguya tourna leur na an conseiller leur na la Guinée kan na fa bo la Guinée kan aboro gumme ona ina yaganke nu fule tongo ina ara lang bere na na ina silenu kabare to ina bangure nu sumeto ina fofore nu dambe to ya kulumane ay bori an nyagu bori nu fang bori ga fe sika mo yarima toujours man nu ka jenara di sanaguya royaume de Kamara nan tumbere ji kuiba ou ben fe gbate fandana film royaume de Kamara sanaguya Kamara tunga mbiri ga kui d'abord khena muy kole taru kui kolong ini fe fa me sanaguya ibara kulu meni tang lambe na nga fe gbaku meni re Kamara khalifa la den na korogbe santige konye marige foyere iradi me khalifa vala sille na fe na kui ji filmo tribi wuyar na kui tribi de Kamara na kui tribu de Silla na kui, tribu de Touré na kui, tribu de Bangura na kui, tribu de Keta na kui, Sume na kui. Lambe bini nga tribu malang film kui. Royaume nara. Donc Kamara tungambere ga kui. Mais mise ma titre sa Kamara tanguma ba mirira kobi konena ga fils wali. Wo mo foré et tantaru ru kolong. Et mun ne mori Kamara ga wolfanyi ma Kamara na ga naba mandem bogo ki Afrique bogo ki la Guinée bogo ki ba manden tang Kamara bemba nan tan singa mandem masege imato manden capital relisa Kamara bemba nan ngumma bemba na ngangali mansanyani kara Kamara manden capital relne nyani na relisa mum bemba nan ngumma Kamara donc nanan film royaume titre tan fir Kamara ma parce que miri etananta mande masege gal la Guinée bogo Kamara nan singe senyiti ibogoima ndakolonde o man nama toujours on ka général o ma bogori
biri bo film troupe bobe troupe de théâtre bobe ma tanga filmé asika masara ba kharira ala gine namu yi masi alo juro de camera na antogo ki asala gine fi masi ala gine raso kinara miniki la gine foloki la gine galla ni kiyama asika kharira asala gine filmé touré la gine dari musa tanda ta musa ci toma aga gine limbi fayne do be ki exex di bolira man daro fando tirmana le esga pati da wallahi wallahi namro ba fi le nam musa banata ndamma troupe konkoba de Guinée kaje mumbinyari filmé na rema la Guinée culture Afrique culture mumbinyari na namma amu fala ga mu film luxe bore ra ba mais film luxe wonge mara wonge na namu na ala la Guinée dari namu dari na Afrique dari namu dari ne wallambo wongalu namu dari ne ina ga signé ma ga findi sonyera nana to ronda matru binyari na mu filmé ma e ma to mumbala agbegbe na naba ba sunjata ga film sunjata keta mande mansa munda matru na ga film na birine ina la reine Aïcha Tongo na mu film typique ma film na rabine ina na ma kirde Tongo tout kirde Tongo nana kobre Tongo ne bidi na mu filmé na nanira na ba ma misema ala ko wonga ko lunde nandira ba mu na to ne mu mapese ara fandi menu Guinée nama anu rewa ma bori rasga yare ma mirira éduquer ira cultiver. Il faut commencer par les enfants dime na mofra mu mapese matodi donc ra dime na mu manna mu ibere matoma e kolomane we ndenanna. Alors par exemple le royaume des Camara indi medine de Tongo ya a kolon Camara na kono mise la Camara il fofona de Tongo ya fofona la matongo amana tu fofona na kono amakolo fofona Camara na yula makolo nga Camara na yansane makolo Camara na o nana to ronta ma troupe mu mbinya na mu ibere est-ce que you film qui na développer une réflexion fait na qui na développer au film qui na bin développer film qui na bin développer film qui d'abord c'est des films ra folé afolo ma dimi na nga film ra mise en scène afolo ma dimi na nga film si là ko ebole anu Camara e gerefe ebole tagui Miri Safa na ransa kele tant ancien afa arafa na mu mo do dimebe si là rameta nu Camara rame woto gerefe mi senior e gerefe nyon so se move na va passer be mi se na nyem Camara nu ti la mu la magire keta nu bangura mu la magire adna afa dime invita na wo fa wo dogo nga wo mbembera taru ko ma dogo. Voilà, toujours on a émission Sumuina Nkui on y troupe Konkoba de Guinée KG Nabi anu be wona ko le célèbre artiste be Nabi ba on bara salaruito on ya se ba na a nyagal na ya alhamdulillah on bara ba be salawi tan salaru mane on dara on ma toujours on va faire on Nabi nara ya ko ni modèle faut la tan jeune nara foni ke nara atanje bi ko di ndanyi ko nyi fe kolon ki na ya kolon fe biri iri ya terafan iri bon serafan iri ra tarafan wallahi ngundi to rafanga mana kolon Camara la siri nan na mabori ra fama manamu ra fama recherche nan na bare nsiga mane khare ku pont village ronkouye se nsiga nsa maso forera nkola ba na suira eni na munye falambe entaru ko ma dogombe ma force nde na naki na man livre d'histoire tangli me de nsiga ma bibliothèque inscrire bibliothèque livre karama mais livre munde livre na wayanga na munye fe mataru fe ma donc nda ma source d'inspiration à quel côté film c'est ça nam na ga ni to le brin do tel me na ga film matoma idu fanyi to mane hira na le bi fanyi na du gui sende dare me karamo moi mudu na we na ga mo no ne sardi na côté ma ngala magandi banduba ma may nyama na mbe ma groupe mage ye na sembe firma nkere nta muno ma sesira kona ala nu ye ala ga ye ga fete ina mfogora kwa nu yanyi ande na be e mombe mbarma na dira Guinée moore na munyama imamu ya Guinée nira ne biri na magroupe kui ne ni kelfende ndera alors narsa mi narsa recherche ronkuye raba nu fa nekheli na seye na mbasa itam na mu soto de mbasa itaru ku soto de histoire ma do kuibe wongi fe sokomadi c'est muna wonyi moi muna wonyi mi muna na ga won financement etana fle me na menge ifar na mu na ga nek difang muntan kafu mema wonga di berera ba wonga
dugi na kan sarama lepita sokwe de ko na kan bi tanan kafuma mana bi de ngafira. Mais est-ce que film kelen nan tout fama idée là ou be gote fan don fa de idée là wa développer. Non kere mara na kan bi ki abidi fama idée là na kan sa idée soto afana ka menga mvamba sa taru ko ndo soto di afara muna étudier ensemble ou bien afala mbana ka menga e bara sa mirinde ga fe fala menta ko lonten taru ko nde na afa wonga na ye na ka itongo musika na yaska sa taru ko modo donc biri nan fama idée là kere ngamara. Voilà, toujours une émission sur mon inankui. Ndara, on a coulé besoin de faire magari mama. Dit que le gars a gros oula rora carriera. Ah ça film tourné. A gros moins nanaki. Na moins tongo mbinde. Ba fait rapide parce que film moi aura puis tout le monde m'a fandé. Moins tongo minde ou bien moins de ou bien riba de promigi na tandari al ko film réalisé des épisodes hier na film qui c'est rencontre be bari raba. Ok, du film, 100 épisodes n'en préviri. À Seberi, fait au habit de 100 épisodes. Moi, je n'ai pas fait. Je n'ai pas signé moi à la Guinness. Je n'ai pas signé la saison 1, 10 épisodes. Je n'ai pas signé. Je voyage signé. Je n'ai pas 100 épisodes. Mais il manque de moins fait. Il manque de soutien. Je n'ai pas 10 épisodes. Parce que ya kolong malebe ki geli ta mutima anu nyama fo nyama ga de ko yangi numare na financement mun na maso toke na ga ta lo na fa la be ki na ga munum may nyama may groupe mu mun ta na mun bele ga so mun bori ira biri na ga gbese ndi ba mun na ngulla mun na ga donyinu matériel et ça munasa tournage là-bas au film remende musa film na bari ma fere ya village ndena de na ngali male ya gore di émission sabu ya na forêt nous wal samane et accueil na ba muna folve na sous préfet na mana jeunesse na chef de quartier mairie vraiment il mu accueil na fa indira na ta ala wonto ici nyo ya fi falefi foule nous saucer na ndorona connaît foule nous saucer li na male ya gore wala la fuma imu différence auto metagi. D'accord. D'accord l'ende. On a imagé pas na di film rare li la télé. Parce qu'on a kolo la gina kabi be na nana. Di de moral la fan rera. Est-ce que on sait la gina kande ma na wani me rano ma l'idée du fait que. Maliki ma. Mon toy film ra skedi sebeliti. Mon appareillage fi kerfa la camera KPC na ma. Kerfo? Voilà. Nam. Kerfa la camera KPC mon na film mon film ra parrainage fait fi atanama. Mon na kedi na fondation ana mu makedi to ana ra fama ana nu ma groupe invite roi mon na siga mon na dina roi mon na nyaga mon na bere ana laidi tongo mumba na no ay film financement ana mumbe mon kobre na nyanto ko ku kana di khuru par rapport mon aura détail to kina wa mana na bafi ana bo wakedi tongo wara bile ma fondation wa ma film na gambili na ba fait ana aura projet de parce que 2017 nana ana de 2017 à 2020 wa ton projet bien déposé ma fondation mon na gila mon na déposé mon ta déposé na gale na mon bala déposé ana ga we woklima et na mon ngali mon nasga mon nasa mon projet défendre enfant indira vraiment na mon interroger et tanyat na satisfait bon mun fa dokona mali na san na sono kono hanya ala mara gi na tangara ba famane ala idi tanto ngone mun ba na ga mun no finance ma 100%. D'accord l'ende. Quelle fois la nara. KPC. Quelle fois la KPC. Ana sese fala ma ko surtout kamara nara. Mara ungura mini. Quelle fois la ama ne mu ne fake bo. Yandi di tanando ka eta. Non kedi na mutere c'est na ma. Kedi mutere. Di tanando ke fala fe manaki. Na di na yele mana kasi na amuna aset ma yele. Kedi gata. Di kedi so aira ratu. Afala bena kerfo. Ila jina to na di bena kinere fa mo ko fa dine. Taraya. Yandi kerfo. Fait sonné on a kula no mana kamara nara ndalo man namra kefo kira ngamula gine onga onga na mila gine na fulkanyima la gine manga sanyima ya kele gati ngano je malide parce que na to certainement ministère de musiari barket be nan déposer na barket be nan de artiste ba ken nan déposer ministère de la culture abo mais bien sita o mara fe tongo mbala makundu kalama o mara ta istokera katara bi bantama so menere bantama so nara
umbara fe kundu kala umbara so istokera yi aka katari gbanta ba soma e gaje mal pa yena na ba fe ki yena manke yena mbar lo be ayi mbar bilara ribla so bori gano je malide na ganyema je gano film tourné de fini masala misali la bori be ndakolonde wona ko lagina be sexy nan tu soma e bi tere mai gilende toma fate ba katonge e na ma gudron na garinga la kona yagi o mema ma tele mai foti al baba umartaga empatana de umma be wona kulu lagine kanatin ina la mar bangbe bendu ina kuki bendu ina petit tres bendu ira yabu sebi dimbe ira yabu sebi men nabi kuru male ko makitu de bin ballo be hay tambar kili e baraji be e baraji min telema allo won nigeria to ma kana e fele na fotita film na babe fotita film e fele kharinara wallahi kharinara ini ga khari film wada na nawlud epic nta na tumba toma na bore muna nawlud bol muna matoma na epic na va na matoma ni fe khari film mar ngana khari fi ani fe follow hano na fe lakini ta de masala misal pese kilbe idon ngai tamuna ye tambara bonye sara kana model laba ela me akikira so yemu re mali na niema kana osgadi yarma alko bori gafa o ngabilo man na munya na mun fere ba malagina wallahi billahi wala yarima bawunti angoma fe bawunti angoma parce que ma yori ndena dume to ma telirama ses kamara wo magila dimme kalo mo maria je ba ne mo ira wala pa singera wonna to ne ginani se maria e mariede fo ya ko to ngo sinesa na fore ma siki sabe ngongi dambe ngalo bisa na birin kana birin kana o mara wonza mage mo ngbe mo la kitira so wala ba futi akon futira so fete ile na te kamera magoro ba kera kama magoro woni ngile bela bara so o dem fa na ala ta bialo mege fe bangeti e pareti o banya fo kere lu ogum mamen ne tambara lo akameta fala ile ni tan ela fo na to arrange mana do na ma emilio ebe fala na futi bara so we futi ko le de o ga ngona mini istokera istokera akolo landuma foti istokera karim kera gani umbara yifeto umbara suni akakata bi banta masoma culture namunyi atakuna ganna rekata reblagra soje yebuma dara nam alo woni to kiana ga ma khir fanye o ma gida duge ji sale de rende kunye ma ki lepe umbara ji santige to ina kiana ga dara fe fa ina najira alamara yifi wore danga lige de mone sembe be fati aje bare folo ala qimala ala gandi mali ala gandi fam e wanga kaje ma gorimba est-ce que mi bete fa o msa bete ide parce que mi ke ma fera musika na wiyari presque kamara na kan tambir ngli sotor la Guinée munafulo ni na tambiri mati de kanye fo musika ndara ntuyire mun ke di sebe ne munara ni général Bafoira biro nam parce que kamara na logo nsika logo na nya talir na ga biro na logo na kedi déposé na ana il filmo personnalité yama ke gboro kamara musika na fanga birora munasa kedi déposé men fang muna kelmeni muna fa Abakar Marissa Kamara directeur des impôts muna kedi déposé na fanga birora ministre Mariama Kamara munasa na fanga birora muna kedi déposé meni Damantan Kamara Albert Damantan na muna na gon na feng naga na numéro mosto de naga akli na SMS ba ma naga akli naga di fe tagra ba na me kono ntang mu culture fe ko la naga ya adresse ministère de la culture ma na no ngai ne ima ana pe na tamise ma ba kamara na lambe fani ba kamara tu ne ngai ne ma ira ma événement assister ira ma fe ko ana avalamba wa ana vendredi lo ira ngali mais na vendredi lo na ga ko na ya mu m'appelle tout bara SMS ba SMS ba ma mu répondre nana ngarama tibu kamara fang na fanga lettre na mu ko mu ba na tangon na fi ha mu ma to sinde donc bobodi kamara fang atanam KPC na film parrain na bobodi tang choisi comme le président d'honneur du film donc mu na fanga lettre gani mu na lettre gani lo na na senti ana chef protocole lettre non so chef protocole adu geni t-shirt e bidin sa na fa mu ndangi de na bi t-shirt e bidin filmanema di film na t-shirt alo na mek na firnema donc madame Gbalangbalan fa na fa choisir comme la marraine de ce film mais mon ba qui a dit déposer ye wuyar kono han ya amrita mo ngeli sinde inshallah han ya amru yo mo
nga wongona mi lagine kema nga wongona mi lasiri lambe ma ena ma nyesi le gasako na ba alfa konde gbe gani alfa konde sila anga kamera na anga kamera wala tirana wa sa circuit wonga to ana fera batu amufa wona wongore mi election alima amufa na election bata munali legislative number wala wona bore da wona la fala nam ba bore mundu enda kolonde wona sama na feri wona lo 4 night le 6 tinabura jega événement nara fugu ya kulu lagine kanira lagine ra fema lagine kanungui yo e bog masika yare gomma yo ma lagine ra culture otena ga abor yo ra culture musika ma développer on a boryo na ra culture abo ira namu ira bolo on développement on ni bisa on bara losi donc ma culture on bara bolo amri bar fanere ressources ma ira kata aga min kenema ama kenen afan wala na obla so ne ira donc on bara la gine kabir mayandi bir ngabla saboro ira di le 6 tirabora on ngara la fugu na gara fi encore de fil garaba aglo on va faire palene ina nam fula mu be on va faire palene mais ende sikari e gawo la gina finara nande ay fula fa lambaye parce que don doli nyangima akange belenama wallahi ngimen ne na ta barafa na be 10 épisodes nan tuna batte khafi rambi jitanga fa parce que itan e ma sema no be lo o sede to wasara e ma se ube la gine ye tam namu nyemu ne mugara on bar la gine ka biringli biringara la lo la gine da fondende e fini kamarara e fini silara e fini kontere damba suma bangura bari Diallo so ba biri konde ndefa samura nakantambira kulo alagine keita alagine kanira alagine ra feme way bo gaska fe yare biri invité mangemuna insese biri invité gaskana fugu ngana la 19h yangali ya fala place ya muna 19 gali ya fala place muna ngara fe akara ba akino akeyama e da ba fe musema alako moemuna ina tongo suldine resto manaki imanga sa film fandei do nakanyema eka fala fande rasa legine sagoy parce que on film to ma photo mago ala basiga de hansa et quelques épisodes on a toma mais legine tambe namuna afrika a kontibane donc ha tarana kinta pe indema manga sa na ina so culture bumba mara ministère de la kito mada de konkoima eka na de bi wargansan na fulira mini e kano yi modèle mali de eta mu sexy gara berfedi e tal la gine na mu ina na berfi e la gine khairi na berfi la gine fifa na berfi donc mbara na fala darbi la gine kima o ngar la culture fugu tinabura na gabi ma bi mu kimantara SS Camara o mi sama jemma surtout agbengbe o menga kasa wora gon alfa puissance e bara me Camara e fena yanga Camara a mo kata na lo wetan akulo fugu aga fala mbar na tongo nte mbar na bi sara alko na gara fena lo et puis c'est malaman banara qui fait na ba fa o mo boribe parce que faute mais que million faute racer na mero in fait luna alors mara be collé et na l'abandon volontaire de ta propre culture au dépend d'une autre culture qui est celle de la culture européenne on tang be fait mone on wa yipe alors yena na ba ma ine ga mari de mato la ma sosori asira kanko ira adon ma fa don e bala me nam donc wo mi se fa la fi ye la guinée ma be parce que lo kan tambar ye ga film de mato yamma ko yena yara madi tu mudo hotel mena papa muta yera famuma awla loxe kamari c'est kamara o madi o neto o ne gani men wala la foma gadi gbo na ganyira allo eta molali defo vrai le da bede da min ngana defo vrai nan der bodi dinga bi salama ne be na bala fo vrai muta kinda di konti falama donc on ngara gbile legine ma brima on ngama na fe no loxe le c'est kamara awan tambara khabiya na o fa biya na tike agbunji kere ba fa mi be bele kayina na arama to mbale ayo anu ne fan anu nga fatu na amakoro alagra nga ana kan to se so ga galimuna ga galimuna na gadida ada ko telema abe ne ngaso bangitu asonga gati ana kan ta mbara yalande imuntu mbara nze yela mafi voilà la foma nabi puisque télé l'heure nama il faut musique la tim nga di spectacle singa fa fa la mobeba na le 6 ok fe belebele nan dangi ma umba la gine nyama bi maganda alu na fala bi nga fa na logo on fait to mané na logo ta na singi mu ba parce que prestation des artistes nana après comment dire défilé de mode fanana mais défilé mode mundara di chaque royaume na ya ne ga princesse la mi ga défilé Kamara princesse la ma défilé Kamara nyama belga bumbona ba bangure gbefa bangure belga bumbona ba sille gbefa touré gbefa biring be dangi kete gbefa donc on a ba manene logo mumbo artiste belebele fangale na allo na tongo musto Kamara sayon Kamara
Moussa Tanga Kamara, Petit Kamara, Django Kamara, ne biri invité na lore et Rafa di khulira nyoro. Nandangi i Kouyaté artiste belebele parce que une mengue tanga fe falama faut ira Kouyaté ra fe falama parce que Kouyaté nan findi wo matoromara. Mai Kouyaté anu Aisha Kokasali ba ne nan tan fanna la Guinée. Dabla mai tana gabiri na lankolo. Donc ne nan fallamma ne nan fallamma ira ji lambe matoro na lorwe na munyidari spectacle sumundari en lambe itoro ese is kamara rele de en matoro enta kolontengeli en mure. Donc na fait nan na ba man lorwe après projection fanna ba film fanga projection na ba ala ko nyama ra ko far fe na gama après CD fang na fam mati folo mané na ku na lorwe. Donc on a fait un prévir na fait big fam prévir na vraiment fini ma sama to ina inshallah ala gafin na rumbe nda ba lo budalan tan na présenter fi avira fona mon buba kamara CX kamara buba kamara au kamara fi men lo barkato lambe budalan fa micro bo abura entara la tabe na mai tanaka la lo munala na wayabe abuna na kina futte na mai nangle mai kombi aga ina na aga de benun kombi ngama ina anti kinam kontaviri la men kontaviri yomuna la parce que munala no mai fora de ida nun kombi inga ina lamma kontaviri bulala ndala on fana wa suratum fene saru ngako ma wara bile mana kajima awa yi suratu mbe puisque télé leur nara kaje nabi konko ba de Guinée masen ndongwe ora kolong asayon kamara fa madame Sissoko na fansi kamane no logoy asika fi aga kamari ga taru gu fala aga lagine taru gu fala aga lambi ga taru gu fala mu mantre tam bira ko la mu boba mu tam lagine ke la compte filma 20 000 francs kansa nara 20 000 francs kansa 20 000 francs kansa petit donc nakui vraiment mon barbiri makandi mon di film da kele rene ala ko munga no soutien sotori parce que caméra fanye muna munyira fende nde manker mumma mungargi ala na garge na kan film ala ko munga ska munga film ga suite ba mais mun no mana kan tan faladi 100 épisodes nan seberi mun ba sano 10 épisodes rabadi kala gine ke mu kele ga mumma li menge mu kele ga mumma li fay mu kele ga mumma li mun no mana 100 épisodes rabadi de tina wona vasga vala valna 100 épisodes yandanga Disney muno mana 100 épisodes rabadi ka muna soutien nu mali soto ka mumu mali soto mumu faire soto mumu no mo fefe parce que matériel manquer muma c'est gbegbe manquer muma doni feta nyara ka yalika donc le Guinée nyama Guinée ramedi medi fodi kamade silde bangure touré bidi nga mumali ora fa fugu ora munki ala ko mo no film rabadi parce que mundi ba fait muma ba fait malien be muma ba fait sénégalais be muma ba fait ivoirien be munara ba fait la Guinée nambe donc no mana na masini ndakolonten wona sama na fere wona ko lagine be fa khonyere be ngoye to mana 50 000 100 000 1 million 300 000 wona toma lagine kata ni be ina fala to 20 000 di petit nagbo artiste la Guinée nantora ma mina kan se tongo ma benche na kan mutori tongo asa ara wala matérialiser ala mana kala ma soutenir bengara wali gorgo wonga wala gina kebe muno ma se fide muno be kide directement kinde na ya isiga bié sara so ya matu umbara la maka nalo 17h30 18h ya wala wo fi kan palais umbara kan nalo tellement gali men barrafi ba fi ko tafilla donc ala ga dangireri ala ga mrefa ala ga narafi lagine dibiri ana ko lagine di akul lagine kana lagine dina lagine di gorina na kan tambira ko lagine di gori be lagine la fan nagama na ko lagine kongo anira ala lagine kolon ay bokina noma na kanyita na fama lagine di gori biri ngalari dara ma sen dongwe mama sen dongwe vinda na kana wonyamba na mejenengrima Ibrahima Kapi Kamara nata na kedi wazo antena na kana homma ba Kamara nara sexe nam won ngere bang bang manelo loye le 6 bi nga siga menni fugu on a to wa dembo bi yeri ina ga 20 000 francs donc on tante que c'est free comment dirais-je le free wana so tay na sala mayire parce que to ko longo gi fi la fangama ha dande muna donc la ga ma bi nga ba ne muno ma jede mboro fanye mama fanye ne bi nga bu magina fini ye mbali anu ramata kebu wele ba nu nga ga fatu bangura nafanga bana nara wasala la sona rababe na ko ro gbengileri ro gbe na la sona rababe al fura logo lo afala mbe ni fala magandi
kelma la an fura fe zana lo ko na fambara fe wala ba yala alhamdulillah la gina gina medu bel fulalo na fula kiana bi nga on sa fuku malo 6 na fe tan kamara fe dan tan nana me la gina fe nara se kamara fe ta on fula sala ya na ma me la gina fe nara ana ba kamara dan to ade kamara to ngabo inviter biri inviteri parce que ida kamara ndeto alma nga sila anga keita anga jallo na biri na ku donc la gina di biri na inviteri on nga fara lo on nga fa men nala mon kele mo gina ba CX kamara on bara Mariam Celestin kamara on bara arme fanga bu on bara Kadi Joli Fadiga ma kamara mam chapeau Kadija Balde madame kamara fone ala ya la infirma on bara madame Kadi Joli on bara na rebu on bara fria ke biden kaybu on bara Memuna MB Pasha on bara na fanga bu atulu matiri émission na do da mo ngire o vivira ma boy rasaide ngire o vivira ma to on bara na rebu na ndambiri mato yiteli mato fe on bara Mariam CBG Kamsa na journaliste na nara Kamsa radio men on barna fanga ebo faut ta kefa e bi ngabo inshallah on ma cameraman on mala rebo voilà Aliou MB anu assistant bon assistant d'ambona ko ma chauffeur Pablo kadar bi Alseni d'accord on bara belu nato inshallah on va on va le wakati gwete on bara Samu Alay Samu ngabo kadar bi colonel protocole directeur na kigo et là Sadi la femme bara rebu inshallah on va on botter wati boto nga fi gote fala wa salam.